अस्सलाम वालेकुम। मैं जरीना बेगम, कलीम पाशा और रहमतुल्लाह ख़ान जो एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ वो बात कर रही हूँ। हमारे घर में बहुत वाक़ा है, बहुत तंगी आ गई है। कलीम पाशा हमारे मामा एम्बिडेंट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करा को ही, जरीना बेगम जब हमारे नानी और रहमतुल्लाह ख़ान हमारे नाना, हमारे घर में बहुत माहौल ख़राब हो गए। हमारे घर में शादियाँ ही, बच्चे के एडमिशन नहीं कर को ही, स्कूल कुछ नहीं डाल को ही, उनको बच्चे जा रही नहीं स्कूल को। जुलाई का महीना आ गए, आज स्टार्ट हुआ है, सो जुलाई के महीने में भी बच्चे घर में बैठ को ही, स्कूल बराबर स्कूल कुछ जारी नहीं, स्कूल के एडमिशन नहीं कर को ही, पूरे पैसे एम्बिडेंट में डालल को हमें। जनवरी में फरवरी में इन्वेस्ट करे थे, सो कैश को इन्वेस्ट करे थे। 4 मंथ्स प्लान है, सो अप्रैल में तक आ जाता है कर को सूच को हम इन्वेस्ट करे थे। सो अब तक हमारे पैसा कुछ नहीं, ना तो प्रॉफिट आया है ना तो प्रिंसिपल आया है। हमें क्या भी दूसरे ऐसे वैसे आदमी के सर के नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े करना, बार बार ऑफिस को आना, सताना, डिस्टर्ब करना, उनके साथ मारपीट करना, जाको पुलिस स्टेशन हमें कंप्लेंट आन देना, वैसे सब हमें कैरेक्टर के आदमियांच नहीं हमें। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह हमने अच्छा दिमाग दिया है, अच्छे एडुकेटेड, उसके वास्ते हमें घर में बैठ को हमें दीन भी करती दुनिया भी करती। हमें घर में बैठ को अल्लाह बोल को है ना सब्र करो कर को, हमें भी सब्र कर रही। हद से ज़्यादा सब्र करने नहीं होता, कितना आदमी सब्र करना उतना सब्र करता। सो पूरे आदमी क्या बोलते हैं तो फरीद अंकल को आओ, बाहर निकल को आओ, बात करो, ये करो, क्या तभी एक स्टेप उठाओ। हमें तुम ना बाहर निकल को कर को भी नहीं बोलते, बात करो कर को भी नहीं बोलते। हमें तुम ना खाली क्या बोलती हैं तो हमारे जो पैसे तुम्हें लिए थे वो पैसे बैंक अकाउंट के ज़रिए से, हमारे बैंक अकाउंट नंबर से तुम्हें हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। हमारा पैसा हम ना आगा तो बस कौन आको खड़ को बात करे तो हम ना क्या भी किससे भी हम ना मतलब है हमारे पैसा से, हम ना किससे भी मतलब नहीं है। हमें क्या भी तुम ना नहीं जानते कर को नहीं फरीद अंकल, हमें अच्छे से जानती, हम ना मालूम तुम्हें कैसे आदमी कर को बोल को। हमें तुम्हें वत्ते अच्छे ही कर को, हमें खामोश बैठ को ये कर ले को ही, सो ऐसे वैसे रहते तो हमें भी क्या तभी ये कर सकते थे। तुम्हें अच्छे आदमी ही, हम ना तुम्हारे पर भरोसा है, भरोसा था कर को डाले, भरोसा है कर को खामोश बैठी। अब तुम्हें भरोसा हमारा तोड़ो नको, भरोसेमंद बन को तुम्हें हमारे पैसे हम ना वापस कर दलो। ऐसे हमारे मामा जितने जने को इंट्रोड्यूस करा को ही एम्बिडेंट को, जो इन्वेस्टर्स ही जो पैसा डाल को ही बल्ला के, उन सभी ऐसा ऐसा कर को डाली। सो एक जने तो घर लेने रखे थे, सो वो खास बिल्डिंग उनकी बेच दल को दूसरी जगह कहाँ की खास बिल्डिंग लेने के वास्ते 80 लाख रुपए रखे थे। सो पूरे ऐसा एम्बिडेंट का मालूम होते ही ले लेगा को पूरे इन्वेस्ट कर दले। सो उन्हों जाको अब रेंट के घर में ही, सो वो भी उनको ऐसा वाक़ा को है, हमारे घर में भी क्या भी नहीं उससे ज़्यादा उनको वाक़ा को है। ऐस अब दूसरे आदमी तो ऐसे ही पम बेवाया, जो कुछ भी था उनके पास माल क्या क्या था कि घर के ऊपर लीज के घर में थे, सो उन्होंने 7-8 लाख रुपया को वो पूरे 7-8 लाख रुपए और जो माल था पूरा रद्दल को ले ले का को पैसे एम्बिडेंट में डालल को, वो 1-2 लाख रुपए का भाड़े का घर ले ले को। अब वो क्या उम्मीद से लिए थे, बोलो उन्होंने भाड़े का घर भी यहाँ से आती ना एम्बिडेंट के हर महीने पैसे ले लग जा को भाड़ा बंद लेंगे वो समझ को उन्होंने घर आले को थे। सो अब उन्होंने सब कैसा मैनेज करना सो बोलो देखे तो बच्चे स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, आजकल के दिना में काम भी पढ़े ही नहीं, सो चलता नहीं। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, एडमिशन में बनना, अब उन्होंने सब क्या बोलो करना सो, कैसा बोलो उठाना सो स्टेप उन्होंने अब कैसा आगे बढ़ना सो। तो मैं ऐसा करेगा तो बहुत सारे मैं बहुत वाक़े में ही बहुत तुम्हारी बहुत मेहरबानी होती है, हमारे पैसा हम ना वापस कर दो लो। रहमतुल्लाह ख़ान, जरीना बेगम, कलीम पाशा, तुम्हारे पास आईडी नंबर्स भी होंगे ये नामा से, तुम्हें हमारे पैसा कर को नहीं, तुम्हें सबके पैसा वापस कर दो लो। और ये बैंक अकाउंट सीज होगी सब बोलने को ही ना, तुम्हें बैंक से क्या भी रखो नको। तुम्हारे पास कितने बल्ला के एसेट्स हैं, तुम्हें ज बोलती ना तुम्हारे पास एसेट्स हैं, फ्लैट्स हैं कर को, तुम्हें वो एसेट्स फ्लैट बेच को हम हमें उतने ज़्यादा पैसा निकल को, उतने मालदार उतने दौलतमंद नहीं के हमें एक फ़्लैट भी ख़रीदे 40-35 लाख का, उतने मालदारा नहीं हमें। हमें दाल को ही सो ज़रे 5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए
وہ خالی ہمارے پیسے 70 روپیہ کام بھی آ جاتا وہ فلیٹ خالی ہم نہ وہ ہمارے پیسے ہے تمہیں وہ ایسیٹس بیچ کو کیش ٹو کیش رکھ لو بینک کا خصہ رکھ لو انہوں کو وہ بینک کا پیسے ڈالنا پھر وہاں کیا تبھی یہ ہو جانا وہ ہو جانا وہ چیک کا وہ سب کیا بھی یہ جھنجھٹ نکو وہ تمہیں آفس کو بلاؤ تمہارے اسٹاف ممبرس کو بلا لو آفس کو بلا کو ہم نا ہمارے ایگریمنٹس ہمارے آئی ڈی نمبرس کے ساتھ آتی ہمارے پیسے ہاتھ میں ہم نہ کیش دے کو ہم نہ بھیج دلو اللہ تمہارے پر بہت مہربانی کرتا ہے بہت کرم کرتا ہے بہت رحم کرتا ہے بہت 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 سارے تنگیاں ہوگی ہسبینڈس کو بولے ان سر کا وائفا اندالل کو ایمبیڈنٹ میں پیسے مالا رکھ دل کو دلل کو اب ہسبینڈ نہ پوچھتی کیا کی ہو جا رہی وہاں لڑائیاں ہو جا رہی جھگڑے ہو جا رہی ماں باپ کے گھر کو بھیج دل رہی ان کے وائفاؤں کو کیسا تو میری پرمیشن نہیں سو کیسا یہ کر سکتی کر کو ایسا بول کو بہت بہت سب جنے پریشان ہیں تمہیں تو جانتی نا ہمیں یہ نہیں بولتے کہ تمہیں جیسا کر رہی ہیں ویسا کر رہی ہیں کر کو تمہیں بھی جانتی نا ہماری بھی پرابلم ہمیں بھی جانتی تمہاری بھی پرابلم اب کیا کر سکتی ہونے کو کون بھی ٹال نہیں سکتے تمہارے بہت سارے اپوزیشن میں جو یہ ہیں تمہارے جو اپوزیشن میں جو آدمیاں ہیں بہت سارے دشمن ہیں فرید بھائی تمہارے دوستوں کو بھی دشمنی میں بدلا لو نو کو دوستان کو دوستان سے رکھ لو دشمنان سے رکھ لو اللہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے دوستان بنا دلندے تمہیں ذرا ہمارے اوپر مہربانی کر لو اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرتا ہے اللہ تمہارے اوپر کرم کرتا ہے ہمارے پیسے ہم نہ واپس کر دلو ہمیں بہت واقع میں ہی گھرا میں شادیاں ہی اب ہمیں ان لاس کو سب کیسا بول سکتی بولو ایسا ہے ویسا ہے کر کو بول کو تمہیں ذرا نہ ذرا ہمارا دکھ درد سمجھو تمہیں سامنے آنوں کو تمہیں کہیں کی وہاں چھو چپکے وہ سب بیکار کے باتاں تمہیں آلے کو کوٹ ٹانگ کو گئے تو ہاں سب کوٹ ٹانگ کے باہر وہ کون سا بھی کوٹ ٹھن دے اب تم نہ بلا رہی نا ڈیٹس دیکھو 20-30 کر کو بول کو جون کے ڈیٹس دیے تھے نا ویسا تو کیا بھی کرو نا کو تمہیں باہر پبلک کھڑی ہو سوچ کے واسطے چپکے تو ہم نہ تمہارے ساتھ یہ کر دلتی نکو تمہیں وہ سب کر لو نکو وہ پولیس کا وہ سب ہم نہ نکوش نکو ہمارا بھی تمہارا ہے سو ہمیں کہیں کو پولیس کو ان سے اسے پیسے کھلا لے کو ان کے پیچھے جالے کو سب وہ کون کی اکرم کرتے تمہارے اسٹاف ممبر ایک بار ہمیں خالی آفس کو بہت دن ہوا بہت مہینے ہوا وہ ہمیں تمہاری آفس کو آپ کو ایک بار ہم نہ پرسنلی بلا کو ہمیں تو ان سے کیا بھی ریکویسٹ بھی نہیں کرے تھے پرسنلی بلا کو اچھا تم نہ اتنے ایشوز ہیں اتنے پرابلمز ہیں تو میں تمہارے بچوں کو اسکول کو بھی نہیں بھیج کو ہی نا وہ اپریل میں کہ وہ ایڈمیشن نہیں کرا کو ہی نا میں جا کو ان کے ان کو وہ افاق کر کو ہی نا ان کو بات کر کو ذرا تمہارے ایگریمنٹ جس کے فوٹوز سینڈ کرا لو مجھے واٹس ایپ میں یہ کرتوں کر کو بولے سو انہوں بھی کیا بھی کرے نہیں اب پوچھ لے کو تھے نا ہمیں وہ اس کے بعد میں وہ جو انہوں ہمارا واٹس ایپ نمبر سب لیے تب ان کو پوچھ لے کو رہے تو اب کر رہے کو تھے بٹ فائنلی رمضان سے وہ عید آنے ذریعے دنا ہی کا تو انہوں بولے سو نہیں ماں ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے اور میں جا کو وہ کمپنی میں جاب کرنا چھوڑ لیا میں دوسری کمپنی سے اچھا آفر آیا میں وہاں چلے گا کر کو بولے تو میں جانتے ہی گا وہ اکرم کر کو ایک آدمی کو ابھی وہ عمران وہ سہیل انکل انہوں سب ہی نا ان کو بھی جا کو ہمیں پوچھے تو انہوں خالی رمضان کے بعد آتی ہیں بقرعید کے بعد آتی ہیں اب آتی ہیں تب آتی ہیں اگست میں آتی ہیں 50,000 والوں کا ہمیں ابھی اسٹارٹ کر دلے خالی وہ جو بولتی خالی بولنے کو چھیسو کر رہی تو کیا بھی نہیں تمہیں کیا بھی تمہیں باہر آ کو پبلک میں ملنا وہ کون سے بھی محل کو بلانا یہ محل کو بلانا دعوتاں دینا پارٹیاں کرنا وہ سب کیا بھی کرو نا کو خالی ہمارا پیسہ یا تو ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالو یا تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر تمہارے پاس ہی ہے بلا کو تمہاری آفس میں ہم نے فلیٹ بھی نکو تمہارے یہ بھی نکو خالی ہمارے پیسہ ہم نہ دے دلو ہم بلاؤ ہم نہ پبلک کو ہمیں آتی کیش ہمارے ایگریمنٹس کے بھی آئی ڈی نمبرس کے ساتھ آتی ہمارا ایگریمنٹ لے لو ہمارا کیش ہم نہ دے دلو ہمیں تم نہ سلام کر کو وہاں سے نکل جاتی کیا بھی ہم نہ یہ نہ کو ہم نہ تمہارا پروفٹ بھی نہ کو کیا بھی نہ کو بہت بہت پریشان اب ہو گئے ہمیں صبر کرتے کرتے صبر کی بھی ایک حد ہے فرید انکل کتنا کر کو آدمی صبر کریں گا بولو صبر کرتے کرتے اب صبر کرنے نہیں ہوتا ہمارے نانی ہے انہوں شوگر پیشنٹ
उन की तबीयत एक अचानक से, जब एम्बिडेंट के ऐसे सब वीडियोस वो ये वो सब आती ना देख ले को, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उन्हें बहुत सूझ डलती है अंकल, प्लीज़। अच्छे अच्छे आदमी हम भी बीमार हो जा रही हैं खाली वो एम्बिडेंट के पैसे के वास्ते। हमें एक एक रुपया करके तुम्हारे वास्ते वो पैसे है खाली एक दो रुपये के सर कहेंगे अंकल। हमें ज़माने ज़माने से एक एक रुपया कपड़े नहीं पहनना सर का, बराबर बराबर अच्छे अच्छे होटला में खाने नहीं खाना सर का, एक एक चल को जाको ऑटो में कारा में नहीं फिरे सर का, चल को जाको एक एक रुपया बचा को हमें सब ये करते सो। पूरे आदमियाँ खाली हमें नो नो कर कुछ नहीं, पूरे आदमियाँ का वो छो गए सो। रमज़ान की ईद कैसा शाही लिबास पहन को शाही खाने खा को वैसा गुजारते थे सो। ये साल ना तो क्या भी ये हुआ, अल्लाह के फजलो करम से अच्छी ज गई ईद, लेकिन उतनी अच्छी नहीं गई जितने कि हर साल जाती है। हमारे पैसे हम ना दे दो लो, एक गलती हो गई है सो हमारे से। कौन सा बुरा टाइम हमारे ऊपर आया कि कौन सा बुरा टाइम तुम्हारे ऊपर आया कि हमारे पैसे प्लीज़ प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे पैसे हम ना दे दो लो। अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान हों दे, अल्लाह तुम्हारा हम करम कर दे करें दे, हमारे पैसा हम ना दे दो लो। हम ना बहुत ज़रूरत है पैसे की, पैसे के बगैर क्या भी नहीं होता। आजकल की दुनिया में पैसे के बगैर क्या भी नहीं होता। वो पुराने ज़माने में सभी पैसे नहीं तो भी आदमी जी लेते थे, आजकल के ज़माने में हमारा पैसे नहीं तो जीने नहीं होता। कितने के आदमियों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वो सब कौन भी इनोश नहीं, जो हमारे मामा इंट्रोड्यूस करे थे आदमियाँ उनोच उन्हों को पूरे हमना पूछते रहती बार बार। हमें भी क्या मुंह दिखा क्या जवाब देंगे बोलो। हमें एक ज़ुबान रखने वाले आदमियाँ, हमें एक ज़ुबान रखने वाले आदमियाँ देखो कैसी नौबत आई है। हमें उनको आँख मिला को भी बात करने के काबिल नहीं बच को ही। प्लीज़ फरीद अंकल हमारे पैसे हम ना वापस कर दो, पूरी पब्लिक के पैसे वापस कर दो। तुम्हें क्या तभी बोलो तभी खाली तुम्हें बाहर आओ वो सब नको करोश नको, ऐसा तुम्हें यूट्यूब पर कहते भी बोलो तभी जिससे कि हमें तसल्ली हो सकती है। तुम्हें पहले भी बोल को थे, बहुत महीने पहले भी बोल को थे ना क्या ये अब मैं कहते भी बिजनेस हमें मैं ये कर रही हमें कहते भी बिजनेस कर रही हमें कहते भी कैसा तभी कर को हम इतने के पैसे दे देती, हमें रमज़ान से पहले दे देती। हमें भी वैसा तुम्हारी हर बात के ऊपर चले, अब भी छोना तब भी छोना कर को नहीं बोले अच्छा भाई चलो अब देती हैं, अच्छा भाई चलो तब देती हैं। कितने बार कर को कितने बातें कर को सुनना सो बोलो। अब तो कैब भी नहीं बोल रही ना, अब कहीं कैब भी नहीं बोल रही सो। वो ऑफिस में देखे तो आदमियाँ वैसा गलाटा करे करते, मार डाले करते, तोड़ डाले करते। तुम्हें हमारे पैसे दे डाले तो कौन बोलो क्या भी करती, कौन भी कहीं को क्या भी करती। वैसा तो मोस्टली पीपल वैसा तो मोस्टली सब आदमियाँ बोल रही हैं क्या कहते, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला रही, उन्होंने कोर्ट को पैसे खिला रही, उन्होंने इनको पैसे खिला रही। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम्हें इनको खिलाना छोड़ा को तुम्हें पब्लिक को दे दे लो, कौन बोलो तुम्हारे पर आपको क्या भी बात बोलती। उनको खिला रही इनको खिला रही करको बोल को बेकार का हो कई को पुलिस वाले तुम ना कौन सा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे करको तुम्हें उनको इनको खिला ले फिरते सो। तुम्हारे इसमें बिजनेस में कौन हमेशा ना इन्वेस्ट करे, हमारे पैसे हम ना दे लो। तुम्हें तुम्हारे पैसे उठा हम ना दिया ले सर का, तुम्हारे पर बत्ता एहसान हो जाता तो हमारे पैसे हम ना दिया लो। अल्लाह तुम ना इस दुनिया में भी जन्नत की सर की ज़िंदगी दें दे, आखिरत में भी जन्नत की सर की ज़िंदगी दें दे। बहुत मेहरबानी होती देखो अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम ना हमारे पैसे हम ना दे दो। तुम्हें इसे कांग कांग की फिर ले को ये कर ले को क्या कि वो रूमर्स कि वो सच्चाई है कि हम ना तो मालूम नहीं, ना तो हमें देखे ना तो हमारे काना से सुने। हमें तो ना वो बात को झूठला सकती ना वो बात को सच्ची मान सकती। हमें तो क्या भी नहीं कर सकते, सबर भी कर ले थोड़े दिना से। आदमी कितना सबर करना होता सबर करे तो अच्छा दिखता है, सबर हद से ज़्यादा बढ़गा का तो सच्ची भी। अब पूरे आदमियाँ बकरीद बकरीद के बाद तक सितंबर तक जपती, सच्ची बोल रही हूँ सो मैं भी बोल रही हूँ ना, हमें भी बता बकरीद बकरीद के बाद तक जपती। इसके बाद तुम्हें क्या भी नहीं करेगा तो उसके बाद अल्लाह निगहबान, अल्लाह तुम ना कैसा ये करता कि या तो अल्लाह तुम ना अच्छा बढ़ान दे, या तो कहते भी हो जाता है चुपके गुस्सा जरा देखो। तुम्हें हमारे पैसे हम ना दे डालो, बहुत सबर हो गए। सबर जाको कितना करना आदमी उतना करे तो अच्छा दिखता है, हद से ज़्यादा बढ़ गया सबर अच्छा नहीं दिखता। और प्लीज़ देखो
میں تم نہ اچھی سے بھی بول رہی ہوں، میں تم نہ اس بری سے بھی بول رہی ہوں، ہمارے پیسے ہم نہ واپس کر دلو۔ اللہ تمہارے پر بہت کرم رحم کرتا، تم ہمارے پیسے ہم